আর করো জোড়কার সবিনয় করো পুকার সাধ সঙ্গময় দেবরিত পরম গুরু দাতা সাধ সঙ্গময় দেবরিত পরম পিতা দাতা गुरुर् ब्रह्मा विष्णुदेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। रूपेण परिव्याप्तं स्वैलकं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गृह्णाधिकं तत्तं न गृह्णाधिकं तपः तत्त्वज्ञानं परमनास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रीति निपाही माध्यम पालित ठाकुर अनुकूल चंद्र 138तम आविर्भाव। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आधुनिक जुगर एक अमर आध्यात्मिक दीपशिखा जे मनुष्य को धर्म कर्तव्य श्रद्धा और प्रेमर पथरे आगे नेबापी अवतीर्ण होइथिले। मनुष्य को मनुष्य भावे गढ़ एई तांकर महत् बाणी आज मध्य समाज को सत्पथरे चलिबा पई प्रेरणा देउछि। तांकर 138तम आविर्भाव महोत्सव उपलक्षे प्रथम थर पर बरगढ़ जिला स्तरीय प्रीति निर्वाही महोत्सव आयोजित होई समग्र अंचल को भक्ति आध्यात्मिक और सामूहिक चेतना भरी देथिला। ब्रह्म मुहूर्त वेद मांगलिक নহবত और उषा कीर्तन सहित दिनटीर शुभारंभ होइतिला। प्रातःकालीन शुद्ध करी समवेत विनीत प्रार्थना और बाणी पाठ मानव मन को शुद्ध करी आत्म साक्षात्कार पथ खोली देथिले। शास्त्रीय संगीत समवेत गान अनुभूति गल्प और प्रसंग सम्मिलनी माध्यम ठाकुरंक दर्शन को जीवन में किपरि आचरण करा जाई पारे से गभीर आलोचना होइतिला। ठाकुर अनुकूल चंद्र शिखाइथिले जे सेवा हेउछि साधना। एही आदर्श को प्रायोगिक रूप देबा पई महोत्सव अवसर दे स्वेच्छाकृत रक्तदान शिविर निष्ठा परिवार तरफ आयोजित होई 42 यूनिट रक्त संग्रह हेबा मानवतार उज्जवल दृष्टांत होइथिला। संध्या बेले समवेत संध्या प्रार्थना और सांस्कृतिक कार्यक्रम नृत्य और भक्ति गीत सहित समग्र परिवेश आध्यात्मिक आनंद मुग्ध होई उठिला। 10,000 अधिक सत्संगी प्रसाद सेवन माध्यम महोत्सव ठाकुर प्रीति निर्वाही और दर्शन को सार्थक करथिला। ए महोत्सव केवल धार्मिक उत्सव नुहे बर मानवता सेवा एकता आध्यात्मिक जीवन एक जीवन पाठ थिला। सत्संग विहार बरगढ़ सभापति वसंत कुमार पात्र, जिला उपसभापति सरोज कुमार भोई, उपसभापति डॉक्टर सानंद पाक, संपादक अर्जित विशाल, प्रमोद कुमार मिश्र, सुरेश रंजीत प्रमुखों नेतृत्व में प्रीति निर्वाही बहु आडंबर सहकारे पालित हो जाइछि। बरगढ़ विधायक अश्विन षडंगी उक्त कार्यक्रम में योगदान करी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आशीर्वाद भिक्षा करी तांकर जीवनी उपर आधारित प्रदर्शनी उद्घाटन करथिले। ए उपस्थित सत्संगी माननकु प्रसाद बंटन करथिले। मोर ना संजीव कुमार प्रधान। आमर परिचय तो बर्तमान गोटे ही जे आम ठाकुर परम प्रेमय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर भक्त शिष्य आमर अन्य कौन परिचय एवं नहीं। आम ये जर्जा स्कूल पड़िया परम प्रेमय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर 138तम जन्म महामहोत्सव तथा बरगढ़ जिला स्तरीय प्रथम महामहोत्सव प्रीति निवाही आचार्य देवों नामित ना अनुसार प्रीति निवाही ना रे आम बरगढ़ जिलार प्रथम जिला स्तरीय महामहोत्सव पालन करुचु। बरगढ़ जिलार समस्त गुरु भाई माँ तथा निकटवर्ती जिलूर मध्य ठाकुरंकर अनेक भक्त माँ मानकर समागम यह एक आध्यात्मिक
পরিবেশ ভিতরে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছি। সমস্ত এক সুন্দর পরিবেশরে উষা কীর্তন ঠারু আরম্ভ করি প্রার্থনা বাণীপাঠ ঠাকুরঙ্কর ভজন কীর্তন এবং ভাবাদর্শ উপরে বিভিন্ন দিগ উপরে আলোচনা হয়েছিলা। এতৎসহিত এଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ବା ବାଣୀର ଗ୍ୟାଲେରୀ ହେଇଥିଲା। ସକାଳରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ଉତ୍ସାହମୟ ଜୀବନ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଏଠାରୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଠି ଫେରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଗୋଟିଏ ଦିନର ହିଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଆମର ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଓଡ଼ିଶୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ତଥା ଗୋଟିଏ ନାଟକ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶକୁ ନେଇକି ହେବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଜୟ ଗୁରୁ। ମୋ ନାଁ ସଂଯୁକ୍ତା ଦାସ, ମୁଇଁ ବରଗଡ଼ ଭଟଲି ଛକରେ ମୋର ଘର। ଆଉ ଏଇଟା 138ତମ ଆମର ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ। ଆଉ ଏଇଟା ବରଗଡ଼ ମାନେ ଜଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ହଉଛେ। ସକାଳୁ ଆମର 6ଟା ମାନେ 6:24ରେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା। ଆଉ ମାନେ ସକାଳୁ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ତକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛେ, କଲଚର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ଚାଲିଛେ, ଯଜନ ମାନେ ଯାଜନ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ହଉଛେ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ ମା ମାନେ, ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଦାଦା ମା ମାନେ ଆସିଛନ୍ ଆଉ ଏ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍। ନାଇଁ, ଏଇଟା ଦିନକିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେ। ଆଉ ଏଥିରେ ତ ବହୁତ ଦାଦା ମା ମାନଙ୍କର ବି ମାନେ ସହଯୋଗ ଚାଲିଛେ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଏ କାମଟା ହଉଛେ। ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ବଡ଼ ଆକାରରୁ ହଉଛେ, 10-12 ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଆୟୋଜନଟା ଏଇଟା ଚାଲିଛେ। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ, ବହୁତ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଚାଲିଛେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ଡକ୍ଟର ସାନନ୍ଦ ବାଗ, ମୁଇଁ ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଆଉ କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ସର୍ଜନ ହେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ କରସି। ଏନ ବି ଆମର ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକ୍ ଅଛେ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବରଗଡ଼ର ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି 10,000 ଭାଇମାନେ ମାଆମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର 138ତମ ଜନ୍ମ ମହା ମହୋତ୍ସବ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବହୁତ ବିରାଟ ମାନେ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଛୁ। ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦରରେ ଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଲା। ଆମର ଉଷା କୀର୍ତ୍ତନ, ତାପରେ ସକାଳର ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଣୀପାଠ, ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ, ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ମାନେ ଅନେକ ଗାନ ଆଉ କଥା ସବୁ ପରିବେଷଣ କଲେ। ବାହାରୁ ବିଶେଷ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ହେଇଛେ। ଭଣ୍ଡାରା ହେଲା, ପାଖାପାଖି 10,000 ଲୋକ ସେନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଛନ୍। ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କଲୁ 42ଟା ୟୁନିଟ୍। ଆଉ ଆମେ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଥିଲୁ, ସେଥିରେ ବି ପାଖାପାଖି 200-250 ଲୋକ ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ ଆଉ ମାନେ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍। ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ ସବୁ ଦିଆହେଇଛେ। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ କରିକି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ବିନା କିଛି ମାନେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମିଶ୍ର, ବରଗଡ଼ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରୁ କହୁଛେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ହେ, ଯେନ୍ଟା ସିଆଡ଼େ ପାଇକମାଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଆଡ଼େ ଗୋଡ଼ୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। আর প্রত্যেক ব্লকর ইতি উৎসাহরে আমাকে যোগদান করেছেন আর এতে উৎসাহিত করেছেন। এটা বি আমার আচার্য চাহুন এই বিষয়ে। এই উৎসবর না হচ্ছে প্রীতি নিবাহী, ভাল পাইবাটা মানে অনর চালিথাটা কন্টিনিউস করবাটা। আর এতে তো আমি আশা বি না করছি যে প্রকার প্রোগ্রাম গুড়াক লা, কিন্তু ভিতরে ভিতরে মানে সন্দেহ বি লা। হ্যাঁ, কিন্তু কে প্রকার মানে সবু ব্লকরু এতে প্রকার সহযোগ, এতে আইসন মা মানে ভাই মানে এতে সহযোগ করছেন। আর বিশেষ ভাবে অতাবেরার ভাই মানে মানে এই ভণ্ডারে এতে প্রকার সহযোগ করছেন, মানে অসম্ভব প্রকারে আমি তো কল্পনা বি না করে পারছ। ভজন কীর্তন আলোচনা এ পর্যন্ত বর্তমান মধ্যে কালচারাল প্রোগ্রাম গুড়াক চালিছে এটা এবং বহুত খুশি লাগুছে যে এ প্রকার সহযোগ ব্লকর প্রত্যেক অঞ্চলরু মানে মা মানকর ভাই মানকর সহযোগটা আমাকে এতে উৎসাহিত করছে, এতে খুশি লাগুছে। ঠাকুর
ଯେ ଏଇଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକିରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେଉଥିବେ ସେ ହଁ ଏଇଟା ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ରୋଟେସନ୍ ହେଇକିରି ହେବା ଏଇଟା ବରଗଡ଼ ଗୋଟେ ନାଁ ରହିଲା ଏ ଉତ୍ସବର ବରଗଡ଼ର ନାଁ ହେଲା ପ୍ରୀତି ମାନେ ଭାଇ ନା ହଁ এই নারে প্রতি ব্লক এটা এই বরগড় ব্লকরে হেলা কালি পদমপুরে হইপারে পাইবারে হইপারে গোড়ঘার হইপারে এটা কন্টিনিউস চালিথিবা এটা বরগড়ে মানে প্রতি ব্লকরে আইথর এই বরগড় ব্লকরে হেলা আজি নির্দিষ্ট হইবা যে নেক্সট থর আউ কেন ব্লকরে হেবা এবং আমার বি আজ যেটা সহযোগ আছে হ্যাঁ আমি বি সেই অনুসারে এই উৎসবকে বিভিন্ন সময় আমি সহযোগ করবো এবং এই বার্তাটা সারা মানে বরগড় সারা বরগড়বাসী সমস্তঙ্কর যে সহযোগ রয়েছে আর খুশি রয়েছে আনন্দ হয়েছে এবং ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନଟା ଯେ କେବଳ ଗୋଟେ ଦିନର ଆୟୋଜନଟା ଦେଖିକିରି ସେଟା ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସମୟରେ ଯେ ଏଇଟା ବୋଧେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2 କି 3 ଦିନ ତ ଚାଲୁଥିବା ବୋଲିକିରି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଏତିକି ବଡ଼ ମାନେ ଆୟୋଜନଟା ଏଇଟା ଫେର ଦିନେ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନାଟା ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇଛି ବରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କର ଆଉ ଉତ୍ସାହୀ ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହଉ ବରଗଡ଼ବାସୀ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହନ୍ ଏଇଟା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଭରିଯିବା ଆମ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଭରିଯିବା ଆମ ଭିତରେ ଖୁସି ଭରିଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ এই ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ ଯେ ବରଗଡ଼ବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଏନ୍ତା ଅବ୍ୟାହତ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଗଣଶକ୍ତି ଟିଭି ଫେସବୁକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।